Naimbag nga agsapa Pilipinas at duyon dagiti kang runan adamdamag diti PTV Cordillera. Iti maudi nga aldaw ti COC filing nang ipila iti kandidatura ni Sigo da Baguio City Congressman ken Mayor Mauricio Dumogan iti kinakongresista. Kabayatan na, imunan anang ipila iti COC na iti kapada posisyon ni Baguio Tourism Council Chairwoman ni Gladys Vergara. Dagiti detalye ipaay ni Christine Bornolia sa baway. Simangpet ni Sigud Mayor Mauricio Dumogan anang ipila iti kandidatura na iti kinakongresista iti syudad. Kadwa na ti grupo na at timpuyog ti Baguio, ada Attorney Benny Bumugaw nga agnayangay iti kinamayor, ken dagiti agnayangay iti kinasanggunyang panglungsod member, ada re-electionist Vladimir Cayabas, baro iti politika ada Ted Tan, Murphy Maspil, ken Sigo da Beneco Board Chairman Attorney Esteban Somni. No to political dynasty. Dayta ti kang runan nga imbitla ni Attorney Mauricio Dumogan amay sa arason no apaya nagfile daytoy iti kandidatura na. Impateng ti sigod nga opisyal asaan nga agbalin iti Baguio City ti political dynasty. In the city of Baguio, I do not think that is right for our city and for the next generation to come. Malaksid iti dayta kayat namutlang nga ituloy dagiti na irugita pagsayaatan ti umili ti syudad katinulong dagiti kakadwana. We appeal to you, our beloved constituents. We are presenting ourselves. You are the final judge to who you like to be voted and who will represent you in Congress and who will, of course, go to City Hall to serve you, our beloved constituents. Kabayatan na nang ipilamot ni former Vice Mayor Gladys Vergara iti Certificate of Candidacy na para iti kinakongresista iti syudad. Panggap ni Vergara nga ituloy dagiti narugyan ti amana, idi nakatugaw paylaang daytoy a congressman iti syudad a nagserbi iti 12 atawan. I'm so happy to have finally found the guts to file my candidacy after a lot of prayers and a lot of sign looking. I finally decided to run for Congress. And with the legacy of my father, I think he did well. I just have to follow and continue the legacy that he started. Christine Bornolia sa baway para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Iti dadumapay damag politika intay amuan met ti pakabuklan a bilang dagiti nangipila iti kandidatura da iti nagduduma nga elective positions iti tunggal probinsya ti Cordillera. Ada report ni Janice Dennis. Iti initial a datos ti Comelec Cordillera, 165 tinangipila iti kandidatura na iti provincial post. Iti Mountain Province, sagdua ti agbalubal iti kina-congressman kan governor, 5 met ti kina-vice gobernador, kan sagsangapulo ket maysa iti sangguniang Panlalawigan District 1 kan District 2. Iti met Ifugao, sag-upat ti aglalaban iti kina-congressman, 2 iti kina-vice gobernador, ken sagsangapulo iti sangguniang Panlalawigan iti District 1 kan 2. Ijay Kalinga, 3 ti agbabalubal iti kina-congressman, 2 iti gobernador, 4 iti kina-vice gobernador, 7 iti sangguniang Panlalawigan iti District 1 kan 7 met iti District 2. Iti met Apayao, unopposed ni Congressman Eleanor Bulot Bagtang, 2 ti agbabalubal iti kina-gobernador, unopposed met iti kina-vice gobernador, 5 ti aglalaban iti sangguniang Panlalawigan 1st District kan 8 iti 2nd District. Ijay Abra, 3 ti aglalaban iti kina-congressman, kan sagdua iti gobernador kan vice gobernador, 10 ket 4 iti sangguniang Panlalawigan District 1 kan 8 met iti District 2. Iti met Benguet, 5 ti aglalaban para iti kina-kongresista, sag-4 iti kina-gobernador, kan vice gobernador, 10 iti sangguniang Panlalawigan District 1 kan 10 ket maysa met iti District 2. Ang nuisance candidate, ang isang nuisance candidate ay isang kandidato na kung tiyong titignan ay talagang wala namang intention tumakbo, walang intention na talagang magsilbi sa taong bayan.
na ang talagang makikita mong purpose lang talaga nila ay magkaroon ng parang guluhin or magbigay ng confusion sa ating mga tao, sa ating mga botante. Janice Dennis, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagita dagiti kang runan adamdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, ti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siyak ni Audrey Villena, na imbag nga daw.